नमस्कार दर्शक बंधु 7 सेप्टेम्बर रविवार अर्थात आज पड़ुअछि भयंकर चंद्रग्रहण। जदि आपण आज घरर एही स्थान रे चुपचाप रखिदियंती 1 टंकिया मुद्रा तेबे जीवन रे सबु दुख कष्टरू आपणंकु मुक्ति मिलिजिब। आपणंकर समस्त इच्छा गुड़िक पूरण होइजिब। चंद्रदेव एवं माता लक्ष्मींक कृपारू आपणंक घरे हेब धनर वर्षा। आपण होइजिबे मालामाल। बंधुगण 7 सेप्टेम्बर रविवार माने आज राहुग्रस्त पूर्ण चंद्रग्रहण लागिबाकु जाउअछि। एही चंद्रग्रहण इंदु पूर्णिमा बा भाद्रव पूर्णिमा तिथि रे पड़ुअछि। एहा एक महाचंद्रग्रहण अटे। ज्योतिष मानक मतरे दीर्घ 108 वर्ष परे एपरी चंद्रग्रहण संगठित हेबाकु जाउअछि। जदि एही दिन आपण तंत्रशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र रे लेखा थिबा 1 टंका मुद्रार गोटिए गुप्त उपाय पालन करि नेबे तो आपण धनजनित समस्त समस्यारू मुक्ति पाइजिबे। बंधुगण चंद्रग्रहण हेउ कि सूर्यपराग हेउ जेउ महा उपाय आपण एही तिथि रे करिबे तेबे 100 गुणा लाभ आपणंकु प्राप्त हेबो। एही उपाय गुड़िक विषय रे जानिबा पई वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण 1 टंका हेउछि मुद्रार प्रथम अंक एवं यह अत्यंत शुभ बोली माना जाए। आपण देखिथिबे जे पूजा समय रे आमे 1 टंका गुआ अरुआ चाउल हाथ रे धरी पूजार संकल्प नै थाउ। आम हिंदू धर्म रे 1 टंकार महत्व विशेष रही। एही चंद्रग्रहण रे 21 रु अधिक शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउछि। एहार अर्थ हेउछि एही चंद्रग्रहण दिन करा जाउथिबा प्रत्येक उपाय मनुष्य को शुभ फल प्रदान करिथाए। बंधुगण एही चंद्रग्रहणटी आरंभ हेउछि राति 9:57 रे। ग्रहणर सर्वमुख्य राति 1:25। पूर्णग्रासर समय हेउछि राति 11:01 रु नहीं राति 11:42 पर्यंत। एही ग्रहणर अवधि समय हेउछि 3 घंटा 29 मिनिट। बंधुगण आपण ग्रहण लागिबार 9 घंटा पूर्वरु अर्थात दिन 12:57 पूर्वरु आपणंकु पाकत्याग एवं हांडी छाड़र नियम को मान्य हेबो एवं देवनीति मध्य निषेध करा जिवो। बंधुगण सर्वप्रथम उपायटी हेउछि धन वृद्धिर महा उपाय। आपणक घरे कदापि धनर अभाव हेउथिले जदि आपण चाहुछंती धनर अभाव दूर करिबाकू तेबे आज चंद्रग्रहण आरंभ हेबा पूर्वरु अर्थात राति 9:57 पूर्वरु आपणकू एक पित्तल गिना नेबाकू हेबो। सेही गिनारे गंगा जल भर्ती करी सेथिरे गोटिए 1 टंका मुद्रा पकाई दियंतु। एहा परे से गिना को नेकी आपणक घरर छात उपरे रखि दियंतु। ध्यान देबे जे जेमिति से गिनारे चंद्रंक किरण निश्चय पड़ुथिबो। तापर दिन से गिना को आनी सेथिरु 1 टंका काढ़ी नेई से मुद्रा को नेई निज घरर आलमीरा रे रखि दियंतु। बंधुगण एही उपायटी को चंद्रग्रहण लागिबा पूर्वरु करिनेले आपणक घर को धनर आगमन तीव्रतर हेबो। एही मुद्राटी माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद भड़ी काम करिबो जहाद्वारा आपणकर आलमीरा कदापि खाली हेबो नाही। द्वितीय उपायटी हेउछि शुक्र ग्रहर साथ पाइबार महा उपाय। बंधुगण शुक्र ग्रह को धन संपदर ग्रह बोली कहा जाए। शुक्र ग्रहर नियंत्रण माता लक्ष्मी हाथ रे थाए। जो व्यक्ति कुंडली रे शुक्र ग्रहटी मजबूत थाए से व्यक्ति धनवान होइथांती। जो भी कार्य से आरंभ करती से अवश्य सफल होइथांती। एही कार्यटी दिन 12:57 पूर्वरु समाप्त करिबे। आपण चंद्रग्रहण दिन सकाळु उठी गाधोई सारी आपण नाली रंगर वस्त्र परिधान करिबे। एहा परे माँ लक्ष्मी फोटो बा मूर्ति पाखरे बसी एक घीयर दीप जलाई नेबे। एहा परे 2टी 1 टंका मुद्रा निज डाहण हाथ रे धरी
ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ମୁଦ୍ରାରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାକୁ ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ନିଜର ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ରଖିନେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ହେବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟାପାରକୁ ଚାଲୁ କରିବାର ମହା ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେ ବ୍ୟାପାରରୁ ଲାଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ କାହାର ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି। ନଜର ଦୋଷକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ 12:57 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିନେବେ। ଆପଣ ନିଜ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ନାଲି କପଡ଼ାରେ 1 ମୁଠା ଧନିଆ, ଗୋଟେ 1 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ରଖି ସେ କପଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଏବଂ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହାପରେ ସେ ନାଲି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ସେ ବ୍ୟାପାର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କୁଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏହି ପୁଟୁଳି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ପୁଣି ଥରେ ଲାଭ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ପାଇବାର ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ। ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ନବଗ୍ରହର ସାଥ ଯଦି ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ତାଲା ଚାବି କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ସେ ତାଲା ଚାବି ଏବଂ 1 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରାକୁ ବାନ୍ଧି ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତା ପରଦିନ ସେ ତାଲା ଚାବି ଏବଂ 1 ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଯିବ। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ତ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? 1 କେଜି ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ଆପଣ 12:57 ପୂର୍ବରୁ ନେଇକରି ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦେବେ। ତା ପରଦିନ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଦାନ କରି ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ କରିନେଲେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।